ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд навъ мошинои нав рӯй кардем ки мо қабул кардем, пешкашдом мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон аппарат, ягон компания чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранбуда рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯш рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастаи Hyundai Porter 1 ВАЗ 2107 зур, Toyota Camry 2, Toyota Corolla, Opel Astra, Opel Sedan, Opel Hatchback, хоб ҳастаи Daewoo Nexi ва сечкаҳои объёмни, сечкаҳои простой ва дигар навъ мошина ҳастанд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем барои реклама, барои фурӯшӣ. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 140 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. маромад дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор раво кунанд, чӣ хеле ки боре ки набошад, борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, территорияи метроҳо, дачаҳо борои шуморо қабул мекунам. баъз ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, хоб Турсунзода, инчунин ба Варзо, хоб территорияи ба Хатлон 25 ноҳия, территорияи шаҳри Бохтар, Восе, Кулоб, Данғара, хоб территорияи Калхозобод, Панҷ, хоб Хуросон, Ҳамадонӣ, обшин 25 ноҳияҳои территорияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи шаҳр ноҳияҳош оварда мерасонанд. сета рақам доранд ки ҳар се рақамҳошон кор мекунанд, ҳар сеш дар WhatsApp доранд. компания Нака Ёқуб беҳтарин компания таҷрибаи чандсолаи корӣ дорад. бори шуморо бо гарантия соқу саломат бурда мерасонанд. агар маълумотои бештар хоҳем фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамҳошон нависед ё ки занг занед, ба шумо маша фаҳмида метавонам. агар аз номи канали Рахш ТЖ гап занед, ба шумо скидка ва арзон мекунам. маромад мо компания грузоперевозка Нака Ёқубро ба шумо тавсия метавонем, метавонем ки ботона рӯй кунем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст бадорон ки срочнаи ВАЗ 2107. соли барои 2003 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин, объём мотори 1.6 литри простой, коробка механика, сайстани мошин беҳтарин аст. мошин 8 моҳи дигар ҳуҷҷат, 8 моҳи дигар танировка. мошин краска талаб нест, краскаш радной беҳтарин, балнош, пачка, ходовой кадаги, салон тоза, мошин беҳтарин ҳолат дорад. ҳам танировка, ҳам ҳуҷҷат 8 моҳи дигар, салон тоза, ходовой кадаги ва краскаш ягон расход надорад. мошин срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ ки боз муомила дорад ва мошин қарор дорад дар Ленинский район, яъне ки ноҳияи Рудакида. 20 мега бо муомила дорад. рақамҳои мегафон 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. аз ҳама хубаш дар рақамҳошон занг занед. алиш намешавад тоқа суми холӣ. мошини молодежни ВАЗ 2107. шахсоне ки мехаред, маромад занг занед, дигар маълумотошро аз худашон гирен. ва дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотшо рекунен, мо рекламада мегузорем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter 1 аст бадорон ки мошини грузовой, яъне мошини боркаш. соли барои 2000 сол аст ки сӯзишвориш солярка, коробка механик, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин мошин мегӯяд, документош мегӯяд то охири моҳ, яъне ки буд мешавад, яъне ки пули документша мегзарем. салон тоза кабадон, балоншам ҳолати кория, кузуфам аш тоза мошин мегӯяд, 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Спутник гуфтагӣ аст ва фурӯхта мешавад бо нархи 55 000 сомонӣ, бадорон ки бо муомилаи хубам дорад. хоб фақат тоқа сум мегӯяд, алиш намешавад, срочна сум дар кора. кадоме ки мехарад бо ягон сум арзон мекунад ва пули ҳуҷҷатча мегзаранд. бадорон дута рақама, якташ рақамҳои 40 тисел, инашам тисел, инаш да WhatsApp доранд. ахираш 80 да WhatsApp аст ва 40 ушам кор мекунад. обшим ҳамин рақамҳо маълумотша метавонед гиред. ва мошин дар ноҳияи Ёвон 55 000 сомон, тоқа сум, алиш намешавад, срочна. маромад кадоме ки лозим бошад, маромад занг занед, дигар маълумотои пурраша аз худашон гирен. лайкотон нагузорен, фаромӯш накунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Lexus RX аст бадорон ки срочна соли барои 2005 сол сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотор 3.3 литр, коробка автомата, сайстани мошин мега нахадуа. мотор беҳтарин, коробка соз, кондитсионер кор мекунад, ходовой кадаги, 6 моҳи дигар танировка, обшим салон тозак, мошин ҳолати хуб дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 93 000 сомонӣ ки бо камтар муомила мешавад. тоқа сума бадорон срочна мега, беҳуда нороҳат накунед, фақат харидорои аниқ мега занг занам.
خب این همین رقم‌های مگافونی صاحب شدن کدام میده که هم خیلی ماشین لکس RX 93000 سوم که لازم باشد خیلی با آیپش ممکنه که اگه مثلا معامله کن در نزدیک کاپوت ماشین میگه توزیع که نرخش ارزانه شخصانی خریدار مرامت زنگ زنین و دوستان عزیز از کدام مارکای ماشین با شما که لازم باشه مقصد شما که میخرید تنها در تگ کامنتر نایسین ما اگر یافتیم در ویدیو آینده از فروشنده جدا کرده با شما پیشکش میکنیم نیافتیم بو خیلی جداد میکنین لایکتون نگذارین و نوار ما رو تا آخرش تماشا کنید و فعال سرچ کنید سیلکاشه تا امروز چندین نمود داروهای گیاهی را استفاده برده گردی لیکن رزولتات نداده میخوای که نرمال رزولتات تا بوزبلاشه یعنی که فربشه اینا مرحمت سمیوان اورجینال نی برای شما توصیه میتیم با باوری با گارانتی رزولتات خوب تو میته برای معلومات های بیشتر با متخصصای شرکت شفافرما زنگ زنید و شما معلومات های بیشتر میده اینها سبب خدا شفافرما همراز شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگذاریم با چهارم ماشین فروشی است بادرون که سروچنای تایوتا کارولا 1 سویتی سفید سال پریوشش 2006 سال سویچرش بنزینی خولی ابیو موتور 8 لیتر کاروبکا اتومات سایستر ماشین میگه بهترین ماشین موتور میگه سوز کاروبکا سوز پوشیدگی نداره کانسنر کار میکنه 11 ماه دیگه حجت سالن توزک ماشین اپشن سوزه نرخ ماشین میگه 75 سومونی است با معامله خوب هم داره و ماشین قرار داره در شهر دوشنبه رقمش مگافون کدام میده که کارولا 1 کیلوزی باشه در رقمش را زنگ زنیم و معلوماتای پورش از خودشون گیرین خب دوستان عزیز از شما خواهش که به خاطر مهنت ما یا لایک خودی حوض گذارین فراموش نکنین و اگر امکان باشه همین سیلکه نواری ما رو در واتساپ ایمو در کدام سایت که صوت سیتی میتونین سیلکش پلیسش کنین و کدام مارکای ماشین با شما که لازم نایسین ما کوشش میکنیم که با شما در ویدیو آینده پیشکش کنیم میگذاریم ما پنجم ماشین فروشی است بادرون که اوپل استرا اف در کوزفی سیدان نام خالد سویتوی آلومینی بریدی نام خالد بادرون اپشن خالد سویتای متالیک سال برای 1997 سویچش گاز بنزین ابیو موتور 6 لیتر کاروبکا مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره هم گاز هم بنزین میگه تردش کار میکنه خب موتور میگه ساسفوز مسئله نمیخره ماشین خب موتور میگه یکی شاشی استرا جه میگه سوی بش و خیلی ماشین دیسین سوزا میگه خب نرخ ماشین میگه 30000 میگیم بو ارزان میکنه و ماشین در تطور شهر چی سوالی که داره میگه مقصد که خریدار داره میگه زنگ زنم معلومات میتیم 97 سال 30000 سوم برادرون خب رقمش هست میگافون کدوم میده که لازم است مرامت زنگ زنیم با قیمت معلومات گیرین و نوارات تو آخرش تماشا کنید چه رکلامی که باشه مرامت روی کنین مو رکلام میگذاریم میگذاریم شش ماشین فروشی نوباتی است بادرون که مرسدس بنز کلاس اچ پولابیومنی سال برای 1995 است که هم گاز هم بنزین کار میکنه ابیو موتورش 2 لیتر کاروبکا اتومات سایستر ماشین میگه نخدای ماشین الگانس میگه حالت خوبی تکنیکی داره بادرون ابیو ماشین میگه 2 4 تا الکتریک گاز یورا چرا داره و پوشیدگی میگه نداره چاشکوش میگه 9 ماه دیگه حجت داره خب نرخ ماشین میگه 38 تا میگم با سودا داره و ماشین بادرون در شهر خب نوار این بوده بسیار ماشینو ای ترتوی دوشنبه بادرون یا خیلیش ای دیگه جو خب رقمش هست مگافون کدام میده که لازم است مرامت زنگ زنه با قیمت معلومات گیرین نرخ ماشین 38 تا التماس میگه فقط خریداری انیق رقمش رو مگافون کدام میتونه که مفقود باشین اوسپت کنین ماشین چرا سودا کدا گیرین مرامت میگذاریم با هفتم ماشین فروشی هست که سروچنای تایوتا کیمری 2 سال برای 2008 سال سویچرش گاز بنزین ابیو موتور 2.4 لیتر کاروبکا اتومات ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره ماشین بادرون 2008 سال نکی ماشین میگه مقصد که هماشه 2011 کردگی میگه سوی باش خب خیلی موردش میگه همش موردش 2011 کدا میگه ماشین چرا اومده میگه از پیش بینین نرخش میگه 86500 سومونی این نرخ سوی باش هم خیلی مونده 86500 سومونی خب رقمش رو با ویلون کدام میده که در کو باشه 2008 2011 میگه کداگی یعنی که همین بیرونوشه خب خیلی مرامت دیگه با زنگ زنی معلوماتای پروش از خودشون گیره تا قسم میگه علیش نمیشه و آدمای خرید یعنی بالانس پاچ کنه مرامت زنگ زنه هشت ماشین فروشی نوباتی است بادرون که سروچنای اوپل استرا جی سال برای 1998 سویچرش گاز بنزین ابیو موتور 6 لیتر کاروبکا مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد حجتش میگه تا آخری سال که تا 2023 میگه حجت داره که اپشن تا آخری همین ماه بردارن آخری تا سال نو
хоб мотор содаса як шаши простой задаги пушидаги мега ҷавоб метим яъне ки лобои устора мега биёр правека кинем мошин мега тоза нашуд танировкаш ягон чи гуфтагӣ нест мумкин дорад мумкин надорад намедонам нархи мошин мега 46500 сомонӣ хоб 46500 мега агар харидори аниқ боша мега ягон су каунтар муомила мекунам то қасуми холӣ лобои ҷошда мега ҷавоб мегӯ мега соҳибаш хоб рақамошон ҳастам билайн кадом метавонад агар харидори аниқ бошед акара нороҳат накунед фақат харидори аниқ занг занед номерош транзита бадрон барома дигар маълумот аз рақамошо мегзарем ба наҳа мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Opel Astra F дар кузофи хэтчбек соли барои 1993 сӯзишурии газ бензин абиё мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад мошин бадонем хеле светои масалан ки мокри асфалт бурд тофтаса ҳамин хеле светай ҳуҷҷатош не ки бурчидага мегасои балоншам хай ҳолати кория салон тозак мошин нахаду бештар маълумотои 100% аз худашон нархи мошина мега 17000 мегем бо камтар арзонтар муомилаи хуб мекунем ва мошин дар территорияи душанбе пойтахта қарор дорад намедонам куҷош дар территорияи шаҳрда хоб рақамошон дар поини видео дигар маълумотша соҳибаш нагуфтай мақсад кадомтон ки мехарен 17000 сомон аст бо методи занг занед маълумотша гирем мегзарем ба даҳа мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочная Daewoo Nexi свети сафед соли барои 1995 сӯзишурии газ бензин абиё мотори 1.6 литри простой коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега моторсоз балон ҳолати корӣ аккумулятори пачка хоб светои сафед мошинча нахаду мега Daewoo Nex 95 сол нахаду нархи мошин арзон бадрон хоб мошин қарор дорад дар территорияи хуҷанд яъне ки территорияи тарафҳои ҷабор расуловда ноҳияи ҷабор расулов территорияи хуҷанд нархи мошин 10000 сомон аст бо конкретна харидори аниқ бошад бо ягон сом арзонтар мекунем мега соҳибаш хоб рақамош аст TSL кадоми даки лозим аст маромад на бо занг занед дигар маълумотои пураша аз худашон гирем ва чӣ реклама дорем маромад рекламатон ҳоре ки реклама мекунем лайкотон нагузорем фаромӯш накунед ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда